Ay, Kupalogs TV. Ayan na, naghanda ng aking baby loves. Kupalogs TV, ang gwapo-gwapo ko talaga. Kupalogs TV. Patay na patay yung mga kabayutan kay Pugi dos Kupalogs TV. Ayan, luto na aking baby loves. Ah, specialty daw, special child na luto. Yan, yan Diyos. Tapos mamaya, tagaktak yan mamaya. May sombrero, alak pa namin, may sombrero pa. Sinigang, sarap-sarap. Uy, sarap pala sa naging ano. Grabe. Ito ang brother ko. Palugs TV, please subscribe. Like and share. Lami manamit gid yang usod an ginamon niya ginapi ko ginapalagid. Ang utang ginabuldos, no. Pampahay blood guys. Ayun na guys. Grabe ang baby loves. Grabe. Palugs TV.